Tungod sa kainit sa panahon, ako dayon naisipan nga gusto ko maligo o gitawag dayon nako si Basyang dinha. Busy siya didto sa sulod kay tuay iyang gilimpyuhan o magdungag siya. Pero ingon ko ako'y unaha kay gialingasahan ko tungod sa ato nga panahon. Kamo siya dinha nagdali-dali diha siya pag anha, nagdala og shampoo. Ko ayuha og ko ana kanang habon ang ako nga hamis nga aping. Kay dili ko gusto nga kanang bitaw unsa pa nang magka-pimples kay arang nakahamis lang akong aping, gipapil nako nang iyang bukton. Kay sa tinuod lang mura og kape naman is kasimana nga wala ko makaligo. Mauna nga siya gayud ang ako diha gipalugod-lugod. Sa mga asawa nga nag-ingon nga basi og wa pa man ko mapungkol kana bitaw nasuya ba sa pagtan-aw nga akong asawa akong gi palugod-lugod og maoy ako nga gipabubo dili man gud mo makahimo sa pagligo sa inyong bana kay gusto pa man ninyo adto na ninyo ligoon kung kanang di na makabangon ba way lami man na. Kanang samtang baskog pa sa maana napilgyud na ako ang pagkir ni Basyang sa ako adinha. Basta kun kuan pagayod kanang abtik pa ka og limsog, nya ing anaon bitaw ka sa imong asawa pagtagad, pastilan. 100% na pagmamahal plus 100% mahimo gud og 200. 200 gayod Ingko kanang akong olo ko ana sabunin na og kanang head and shoulder kay mao na iyang kaganahan. Balakubakon man ko og kanang mga palmolive din ha. Alang sa mga asawa gayod nga kuan balitaw wala gid makahimo ani nga pagligo sa inyo nga mga bana. Mao gid ni ang sakto nga video nga inyong gitan-awa gayud mo masayop. This is the right time gayud nga makarealize mo nga bitaw tinuod man pud si Basyang. Ako kuno bi ko ano nang akong bana bi. Ako kunong ligoon, unya anig kaon, akong sungitan para nga ang imo nga bana ma-realize gid niya nga tinuod gayud ang imo nga pagpangga. So tinuod na effective na kung inyo na sundon. Dili kay moingon mo nga wa na lang ni si Basyang gabai. Kung ako nang bagbagan na ng baldi. Ayaw, tungod kay kini nga video, makatabang ni sa imuha nga ang imong bana mahigugma sa imo pagsamot, Pagsamot, kini dako gyud og katabang. Ingana aragod ninyo ng inyong bana. Ayaw na ninyo paabuta nga ninyong bana magmasakiton, adisir ninyo ligoon kay maglisod na mo. Unya dili na to makabalos pagkir sa inyo.